حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. اهلا بكم، اهلا بكم، فرصه طيبه هنيئا لكم. ومن يعمل جزاك الله خير. الشيخ مندوب وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد من السعوديه جاء خصوصا لهذه المناسبه. جزاك الله خير. Soledad, sunnah de soledad. Soledad, sunnah de soledad. Ejona mi de sunnah TV. Iwele si andebi de sunnah. Ejona mi de sunnah TV. Iwele si andebi de sunnah. Soledad, andebi de soledad.
Soledad, ande de soledad. Ejona mi de Somna TV. Iwelesi ande de Somna. Ejona mi de Somna TV. Iwelesi ande de Somna. Dede alfa wa sunna de alfa wa Dezemi. Dede alfa wa sunna de alfa wa Dezemi. Singene chere ande bi de sunna Bizanda. 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 Dede alfa wa sunna de alfa wa Bimbenwa. Dede alfa wa sunna de alfa wa Bimbenwa. Limamwa muallima wa doktoru wa barinya pay bozul kiche. Limamwa muallima wa doktoru wa barinya pay bozul kiche. Bujochewa ande vida sonna. Bujochewa ande vida sonna. Wayo wayo 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 ande vida sonna. Isofada Jannatul Firdausi. Amin. Isofada Jannatul Firdausi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي كتب على هذه الأمة صيام رمضان ورتب على ذلك أجرا لا يعلمه إلا هو، والصلاة والسلام على من كان أكثر جوده في رمضان سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنيابة عن دعاة الوزارة السعودية للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توغو، أتشرف بإلقاء هذه الكلمة بين يديكم ترحيبا بمعاليكم في بلدكم الثاني توغو. وبهذه المناسبة الكريمة، مناسبة تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في توغو، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين، ولا ننسى أن نشكر جهود معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غانا وتوغو والملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في نيجيريا، حفظهم الله جميعا وأيدهم على كل ما من شأنه رفعة الإسلام والمسلمين وتقدم الدعوة الإسلامية إلى الأمام، وجعلهم سببا لانتشار الوسطية واستتباب الأمن والسلام في جميع أسقاء المعمورة. وفي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خير الجزاء على هذا التبرع السخي والتلمس لحاجات المسلمين في هذا الشهر الكريم، وأن يحفظه ويبارك في عمره، وأن يجعل كل ما يقدمه للعالم كله في موازين حسناته، وأن يوطد العلاقة بين المملكة وجمهورية توغو، وأن يوفقه وأخاه رئيس جمهورية توغو
السيد فار ياسين بي لما فيه مصلحة بلديهما وشعبيهما. نسأل الله لكم طيب الإقامة والعودة الحميدة بعدها إلى المملكة الحبيبة سالما غانما بأجر الله ومثوبته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les dirigeants des deux pays, le roi d'Arabie Saoudite, Salman Bahrain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à lui. Nous rendons grâce à la souveraineté de Dieu qui nous a permis d'être dans cette majesté, sur cette majestueuse planète. Nous sommes d'autant plus heureux d'avoir d'accueillir l'émissaire, un haut fonctionnaire des affaires islamiques d'Arabie Saoudite, d'autant plus que c'est le chef de l'État togolais et le royaume d'Arabie Saoudite qui ont contribué largement à la construction de la maison du Hajj. Nous le remercions pour cela. Et aujourd'hui, il organise une rupture collective qui nous permet de nous rassembler autour de lui et de nous rassembler, d'échanger, de manger, de rompre, de manger et d'échanger entre nous-mêmes et toujours autour de lui. Nous le remercions très vivement. Vous savez, ici, nous sommes au Togo. La religion que nous pratiquons est une religion simple, calme. Les fidèles musulmans ne se querellent pas. Et nous sommes essentiellement des sunnites ici. Je voudrais lui rappeler ou lui dire que lorsque nous voulons engager le jeûne de Ramadan, nous attendons que soit donné l'ordre depuis l'Arabie Saoudite. Lorsque nous voulons rompre le Ramadan, nous attendons que soit donné l'ordre de l'Arabie Saoudite. Lorsque nous voulons faire Eid al-Kabir, nous attendons l'ordre de l'Arabie Saoudite. Vous savez, nous sommes assujettis. Nous n'avons d'autres références que l'Arabie Saoudite. Nous souhaitons la bienvenue à notre hôte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de l'Union musulmane, Madame la responsable Ashkoun, Monsieur le ministre, Messieurs les députés, Messieurs les imams, honorables, invités, Mesdames, Messieurs ici présents, en modeste portant dirais-je, je prends la parole au nom du gouvernement pour souhaiter la bienvenue à notre élu hôte, Abdallah Mohamed, ici présent. C'est pour nous un événement qui vient renforcer les liens entre le Togo et l'Arabie Saoudite. Chers frères musulmans, c'est la première fois que nous avons donc cet événement ici au Togo. Et c'est un événement. Cela démontre des relations qui sont vraiment séculaires entre le Togo et l'Arabie Saoudite et entre les responsables du roi Salman et le président Mohamed Yassine Bey, leur excellence, qui ont dû travailler longtemps pour nous amener à ce stade. Nous ne pouvons que vraiment les remercier et leur souhaiter longue vie et vraiment
qu'Allah leur bénisse et bénisse leurs activités au niveau de leur population, pour que le Togo et l'Arabie Saoudite soient toujours en paix. La paix est la paix qui est l'élément essentiel pour tout développement. Quant à vous ici présents, au nom du président du comité de gestion de la maison de l'Aïe que je représente, je vous souhaite la bienvenue. Soyez chez vous. Nous souhaitons chaque fois d'être à côté de l'Arabie Saoudite. Voilà l'Arabie Saoudite. Qu'Allah fasse que cela se répète chaque année, que nous puissions donc ranger cet événement dans les événements de tout et chaque année. Je ne veux pas traîner parce que tout le monde attend, nous sommes à la période de rupture. Je souhaite que ça se passe très bien et que tout le monde retrouve son foyer dans la quiétude et que notre hôte soit satisfait de ce que nous sommes en train de faire ici. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isofada, Zanna Teleferdao. Isofada, Zanna Teleferdao. Soledad, sunna de soledad. Soledad, sunna de soledad. E Jonah mi de somna TV. Iwele si andebi de somna. E Jonah mi de somna TV. Iwele si andebi de somna. Soledad, andebi de soledad. Soledad, andebi de soledad. E Jonah mi de somna TV. Iwele si andebi de somna. E Jonah mi de somna TV. Iwele si andebi de somna. Salatullah kitala andebi Muhammadu. Salatullah kitala andebi Muhammadu. Salamullah kitala andebi Muhammadu. Salamullah kitala andebi Muhammadu. Salamullah kitala andebi. Salamullah kitala andebi. Salamullah. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Somda isuru kone ene da de ko nyomin ko biya. Mala tamo se sinje se bazere tendi di nyulo di wa vona. Sinje dana da de autorité wa kubana na da alfa wa kubana na imamu wa na ladeno wa na almajiru wa na communauté togolaise darnga de dizi de daranda da de yozu de cho table rosé dendi kidimi danyo kunyo de dana de egom jirmado wagale na Arabie Saoudite na to abiga sibe wole na borna be wole adinu malwandana kin jana da kubure de tam duka ke wole da se dege euro kodumge be de nage yana se Arabie Saoudite bana togo be de relation we yele ba gadir euro e kone elabna be de projet kana dondo to asibe wole na borna soro koni kondu verda se innamal mu'minuna ikhwa malwam bake ku brige ngaze se la fadla lil arabi ala al ajami wala al aswad ala al abyad wala al ahmar ala al aswad sinaru fay wa gele eraw kufulun takele kwado takele kufulum darre pata winu wa gilna inna akramakum inda allahi atqakum winu wa gilna lena bil winu wizwa esona Il s'agit d'un programme de rupture collective du jeûne de Ramadan
offerte par le roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Et c'est le ministère des Affaires islamiques du Royaume d'Arabie Saoudite qui est chargé d'exécution de ce programme en coordination avec le responsable des prédicateurs dépendant directement du ministère en question. Donc l'objectif, c'est de faire sentir d'un côté aux musulmans du Togo qu'ils sont soutenus par l'Arabie Saoudite. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. C'est le fait même, le côté social même de l'islam. Il s'agit d'une cohésion, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de ministre. Eh bien, tout comme à la prière, nous sommes tous ensemble au même niveau. Et ce côté social, là, vraiment tisse des liens. C'est vraiment des liens très forts. Regardez la convivialité qu'il y a eu tout à l'heure. Donc, quelque part, ça développe, comment ça s'appelle, le vivre ensemble. Voilà. Et parfois même, ça se fait avec les non-musulmans. Donc, quelque part, l'islam, cela vient traduire ce que c'est que l'islam, c'est-à-dire la paix, l'acceptation de l'autre dans sa différence et également le partage. C'est le mois du partage. Nous sommes dans le mois de partage. Donc, on a partagé un repas, c'était convivial et vraiment qu'Allah accepte. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman kaseera. Dazami ni TV sunna daman kisuru kono wa fami bise kon kede dana me la tamara girmana na don domna da mi sanworo dan za isoko rando weni o duzu de wezini bise tala rodu girmanu cheninda bindinga dona dana na berege singena bal bande lahira so avara ku junda de wezini tala binjero na da za isoko rando mo da za suru kondo wenu yele fokto tanda bazan tu sala hal tala kede rodu de kenire comme tala signé rodu de ofu dan lan tabrakan dan domna suru kono ta sada de ku juni ka suru kono yele da don ko dana de bisu di yoke o da man yo wasda na to gonum dan yese tede ba untena tede unti bona don dra bandam sawab da man adin de côté ya ay da mana peuple dunia ren pata raran pata de force ragaya yele de Togo kena Arabie Saoudite bona don dra da bata bon don dra bona da bata wa da bata de gebu wa da mana Arabie Saoudite on projet wa da bata tum boze e kone e lati Togo dache amada za so bo lu ba gese be bana bana Togo da ala fe chogo Togo da no ina profe Togo da ba kabla ko tana ada gwa bla de sans de ça ada za so woro dam wor sa de te ko jondo for nya singbe ya dama woni e do kenage te do ala fia halir de go ma bana banga corona rongo mo go corona da ke ge go yenno e ge go woni ministère des affaires islamiques d'Arabie Saoudite to ge dirnena balla adin de ba mutina le de ko ndago gone projet on ko gonda binjena kilem ko dam ko awra ko do kon to goche kide kada na ko gonna kina bala kidim batizi ras boyo bedamana roi d'Arabie Saoudite Malik Salman Ben Abdelaziz et des projets watana tremele de les mongo ba maze sibinje ba comme le Togo da bebemse e fige belan kazo damawe ala fe to Togo da rumu ngone ela de tibro ko selana e bisi ipe ba kabda kana noya de bonum wo gone kanande daza soko rando se e de kazo ndado ba vaine bawo ina de vizaro ba to sinada na mo jodona be yele mazon bien sonda mangamoy e ba kale de tangotana sanga dans un danger de gouvernement associé à la FIA so ta situ buna kebe zanda yele rumu wo gone wo mu gon go wana na ite mo muru wo ve be ndala de kedina be gabe de mana kidim ba la ka era yo be de mana
roi d'Arabie Saoudite Malik Saoudia de euro et des projets watana termela era wozulki autorité ko na wozulki era ko na wozulki bi yele be la rumuni ni do kena amoze be le na era wa be ba mo ya tana ba yawa alba bizo kwana bi le ni do kena amoze wo bo stade rabata so wonde na e kejele tede Saoudia de euro o mona tede stade o kejele wala al kawle se bambo no projet o te do bedamana biye de balan biye de musabaka ana biye on la Qur'an de musabaka na beka bege roi d'Arabie Saoudite wam la kana financer balabla de musabaka na e mu no gonna e mu gabla de ko na mo de te manga molam e mu gabla de ko bonu o mbi go bedamana roi d'Arabie Saoudite de projet wa tezna adinu ana blam de te manga mu ga no de ko bonu yene mo gonda na so wodisi bumbo se de pere bama ko mala biye de musabaka ro biye bonna biye ma jama bana TV sunna ben veru mbata bona centre on ki tahfiz Qur'an karina bodo ko biye chario don sur kon la musabaka ko mom bongo kita mana Saoudia de roi de financement c'est lana ama budala al Qur'an ke bandal lankana balam ko dana hadisi and bida hadisi de palam ina bindenga octobre ke de dona do boru Mauritanie modo ko Togo biya e ko de Mauritanie o bakala musabaka Qur'an karim bena hadisi hadisi ndana do yo seru ko dom bona carte gori wa gan den carte gori ka desjank kala ki daga do yuru ko dom LBG kala représenter Togo ama be carte gori wa te gana do yuna ro bizibo donc abega so ko mala roi de musabaka kun Togo che bingba dena hadisi kinyo hadisi badana Qur'an ke bingba dena hadisi rozana umbarga o do kana santrana de tubia na patabo balena bachar baden na hadisu ade kwa ndo baka bachar bade na baya suwe Qur'an de lam le bororo wa dadase kuna wada batowe ti damana malomba na trot de damana malomba na zina bakwana équipement begebe damana era de waze be ben era ba fara fadan fala ba ben era de ku damana bala gratuit badan mona na boro roi d'Arabie Saoudite e wana de projet bringa bum wase te tram katana ba mongo mal dace to be go jondana wo gonno na alafia o mu an nga damu yun kidamu na mun kidamu na na ngel tibro wo bona o mbure ve amada dan zam don go set bada za so don go set de sere de te ko jondo for yo singbe ya dama o mu do kana te for yo singbe o mu do kana te de tono no mo ka te de alafia yele ko mo ngondo ban sanada tibro mbure bi sandana da se de sai na de ministre wa na de député wa na de sénateur wa baran kata mezewe adas mezewe so ro ko na da katare so système da lafia so lo murgo ta dan jadin fo na da na di ubi gali hirma da na o muso kom wana togo be tas tikina na ro ba wala kar ko na so la jiwo o mu wada ne be ngala de loi e de frontière ro kata so ro ko ne nyarate parawa so to do kware de frontière wa o mu ngala bale na so kire ta de dete de so jo wa baran kata o mu balle ba so ko dondum bo bo kana te da lafia jona so sna wa mana bless Alpha Biao Noureddin baya Saoudia de Alpha o mo Togo date bo bije Saoudia de bije on verre kana ke bono kan verre wana mo nga bede ko bonu Togo date na bonna don secrétaire na bonna da surveillant vraiment ta ba onki mana ble un membe Saoudia de Alpha wana kana bro fa be ge demande projet islam de tom so ko Togo date be demande be gal ministère d'affaires islamiques mangwatio de mon société wana trowa Arabie Saoudite tia damana ministère de tenga bana deli amo bun ko tabiga ministère d'affaires islamiques ke so kalena bokona e Saudi monga benga banana buku Togo abi ko ambassade de Nigeria ambassade Saudi a fait Nigeria na ma bakale le job talamo de mo ambassade de Saudi que kim benkna côté religion Togo, Bénin, Ghana, Niger, Nigeria 5 pays la mo ambassade ko kake de débat mo tine ko ta donc bana burgo so kone be da mana adine tom ambassade na bungo na Nigeria na belele na kon momo yo Togo dace donc mama na bla Alpha Biao Noureddin to mazumo doke direction de l'école islamique de Bafilona bise de batana ye eso de Simon medal mazro do kan nake ka be gana arso le med téléphone numéro ya zo na burgo so si yama zo si boz na buro de numéro 90 04 44 27 soro ko no fosi cella mes amis kadezena les gens waran ko ta alwatun kida ba wonuga si wala se ni de wondu kana mais ayo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.